Bay, manabay. Managyod kaayo. Ah, alas 5. Humana among ban. Niya mong tirador dre oh. Si Uncle Daniel. Tirador og mga multicab. Ayos na. Dito na. Atop. Hayahay. Shout out. Shout out daw. Shout out. Shout out din ako ang barkada nga nabagsak. Kamusta na ka pre? Bobo. Ay atay. Nabagsak talaga. Ayan mga guys, ayun tapos na natin i-tapping yung ano, mga ban. Assemble na lang. Kung nag-tacking by, ready to assemble na. Ganda ng makina nito. Nangyari. Yan o. Tapos ang ating takingin. Si Uncle. Ganyan kung paano magtawad og handbrake. Yakol no? Okay guys.